بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सामईन मोहतरम, सूरतुल माइदा का रुकू नंबर 11 हमने शुरू किया हुआ है। एक हिस्सा उसका हमने मुकम्मल कर लिया है। अब हम सूरतुल माइदा का रुकू नंबर 11 का हिस्सा नंबर 2 जो कि 7वें पारे के इब्तिदा में है, हम उसको शुरू कर रहे हैं। तो आइए उसको मिलके पढ़ते हैं ताकि आपको भी फायदा हो। जी नाज़रीन, यहाँ से सूरतुल माइदा का रुकू नंबर 11 हिस्सा 2 शुरू हो रहा है। पहला हिस्सा 6वें पारे के आखिर में है और दूसरा हिस्सा इसका 7वें पारे के शुरू में है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दमई तफीदु मिनद दमई मिम्मा अरफू मिम्मा अरफू मिनल हक यक़ूलूना
यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश्शाहिदीन मअश्शाहिदीन। दोबारा सुनिए यहां से इस आयत मुक़द्दसा को। वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद्दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश्शाहिदीन। वमा लना ला नुअमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़्क़ि वमा जाअना मिनल हक़्क़ि वनत्मअु वनत्मअु अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस सालिहीन। फ़असाबहुमुल्लाहु फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारू मिन तहतिहल
تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. नाजरीन, यहाँ पर सूरतुल माइदा का रुकू नंबर 11 मुकम्मल हो गया है। अब हम सूरतुल माइदा का रुकू नंबर 12 शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين